ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, аниқтараш Корвон Сити, якам лесница, ахирон лесница, ай тарафи дарвозаи Нулевой. ҳаминҷода мувофиқи хоҳиши як подписчикон ки беҳад илтимос кард ки шифонерора бигирен, обши мебелора бигирен. мо барои ҳамин мебело чӣ тайёр кардастем? видео тайёр мекунем. анам бародар обзор мекунад дар бораи чӣ қариб ҳамаи намуди мебело дивано ҳастанд. ина марҳамат комплектҳо ҳастанд. бози мо як лав обзор мекунем, шумо тамошо кунем. касе ки дар канал меҳмон астай як лайка меҷиқа, подписатсия мекуна. марҳамат сар кунед ҳамишака. Якажон комплекти навоид мақсад 15,000 комплектш бо арзон меша, мақсад одами харидор бошада. дар комплект дохил меша ҳами бале. анами ойна доро. Ина диванаш ҳами ҷай. диванаш ҳами ҷай. Диванаш ҳами ҷай. Комплектш ойнаш адел небо. ойнаш ҳози ҷа неста, на? Ойнаш сабират кар неста. Барои ки агар мо сабират кунем, ҷа намебараш. ҷоша. Значит, и сета чиз дошта, ина оз май дуртар мегирам. Комплект сета чизай. Ина диванаш, ойнаш твичкаш. Ана мо дар бораи мирос камтар маълумот метиҳем ки дари ё чӣ хел ҳуй мешаванд. Як нишон те. Дари ё хел рохи. бибин. мо дар он камтар дига бо обзор мекунем. ина марҳамат бинем ки дар ношта чӣ барои пишо кашол кардан. Болошта барои чӣ ай? Барои кашол мекунем. Либоси кӯдакона, ҳа? иш чӣ хел шуда мешавад? Инайшам ма камтар дуртар нестам. ҳамаи и дарошон ролик хати берун мешаванд, дарун мешаванд. Фақат ролик хатина. ё марҳамат бине ки ё ҳам ойна доранд, ҳам чӣ. ина марҳамат. дар бораи иҷода пишо кашол мекунем. ҷои пишо кашол кунӣ дорам. Бой ҷашта дорам. Сета чорта рияд дора. Сета рияди барои пишо кашол кардан. селетник дора. ҷада бона ҳагиш механизм дора. ироз дар бораи маълумот битем. инай чӣ? ин тумбучкашай. не тумбучкачаш. ине тумбучкачошай. у тараф светильник, ина светильник барои гирён кардан, шавда включат кардан, инҷа светильник шай. И диван дар борааш маълумот тенку чӣ духспалка, а? Диванаш тагиш механизм дора. Механизмш чӣ ака? Насос. Ина насос баи истеҳсоли куҷоай? Беларусия. дар инҷа метавонӣ ки ягон пасуда мони ягон чизи дигар мони. ина мегзарем байнаи дигариш. иам комплекта ака? дарош сини берун ҳуй мешаванд, на? дарша шӯинатшан. ина дарошан, ина хеле шуда мешаванд. сета чӣ дора? ёш чӣ? ёш ин ҳамаи чизаш хои додааст. ай худаш тоқай ака? Не комплект. Комплекс чанд сомай? 11200. 11200 сомон дар бародаро. ана ин ки сафеда ки гуфтем нақша нафтим я бор дигар нақша. 15200 сом комплектш бо харидора мебинем. 15200 дастафка установка матраси оригинал. матраси оригинал 15200 сом бо арзон мешида. Харидора нигоҳ мекунанд, гап мезананд. ана иш чӣ ака? ҳамин сафед. 8500. ина хати диванаш мо нозай дуртар мегирем. 8500 сомон. 8500 сомон диванаш хати чиё? Татмичкача ойна. на болои амуда унавом дар ҳами дохил мешаванд. Ойнаш нест. ойнашай ду татмичка дар барои и места, ҳамаш қоидави 8500 сомон. Даставка установкаш хати. ҳамаш қоидави.
استحصال همین را نگفتین همین سفیده استحصال این بلاروسیا چیست؟ بلاروس کی بوده است این 15000 بلاروس کی ایش کجا یاش نمیدونم یا بلاروس ها بازی همه همینجا چیزی هستن ما بلاروسی ها بو هست او ترکیه هست اونجا ترکیه هست الان توی ترکیه اینا مرحمت ببینید شما یک تا یک تمام شما دا پیشنهاد کردید نمی این چند دقیقه اینا این 8.5 هزار نمی چیزی که در اکران میبینید 8.5 هزار بوده خطی دیوانش oyna komplet دیوان oyna komplet ana این روز دبورش معلومات میتیم این دیوانی بایی ایمی ها اینا چیزی که کوچوش oynar سبب اون که جونا میرسه امی اینا تریچکوی که در بالای شفانه هستن یا دبری هنمی میان دبری همی میان دیوانش همی دسته دیوان دوست پالتا سویتیل دور این نرخش چند که 11.5 هزار کامپلکت 11.5 هزار استحصال کجایی ایش نیم بلاروسیه یک چه شویم دروش چخیر چی میشم برا نمیبینیم شما نمی اینا نگاه کنه که دروش چخیر شده میشن در رولیک میگن دروی رولیکی ای هر دو طرف سنی درن سنی بیرن دروشون شده میشه همون اوزی طرف چی مونده این دیگه مارکش های هم این دیگه مارکش بود دسته بچه چخیر کش بوده کامپلکت این اگه جایی بوده کامپلکت ای خیلی اصابه که 12,500 سوم کامپلکت ای نرخی 12,500 سوم ای هم رولیک خطی ایش نید رولیک های و ماتیالش ماتیالی نه یک شوین ای هم اوینا داشته درش اوینا خطی افشیبت که اگه اینا دبوره ایجا چه اکا ای طرفش جوی لیبوسمانی های این محصول ترکیه حسابی همه چیز ساخت کنه ترکه مثلا فرق میکنه ای سلامت باشید این اینجا جایی که کستون برو بسیاری چیزایی که کشور میکنه اینجا بخواه پولکا برای چیزایی واجنی اینجا دام از ما درونش نشون میتیم اینجا دام پولکا برای obši 4 ta dora seta dora amish fane یک تا دو تا 4 تا جو داره 4 تا جایی کشول کردن ته کردن شوک داشته اینم یک چی خطی دیوان شای کامپلک خطی دیوانش اوینا داره اوینا دو تا تمیچکاچش نرخش 1000 چند 12,000 سوم انا ایجاد هسته با چیای خوبترش شفانیرو همه اینمی شفانیرو میبینین یا قطعی دیوانوشون نه کامپلکسشون قطعی کامپلک دوران قطعیشون تنبوچکا دوران همه ای چیزا دوران 4 تا جای کشول کردن پیشوک تال کردن پیشوکی که برای تال کردن باشه هم خیلی برای ماتریال هم خیلی چیزا همش درونشون ده هسته نه کسی که ایسو زکاس میکنه ما نمبر را میمونیم مرحمت زکاس کنید محصولات نازن هم اوکراینیا گجرو بلاروسیا هم بلاروسیا داره هم ترکی داره هم استحصال تاجیکستان ایجاده خلاصه که ایدونی مازور کامپلکس سر میشه کامپلک ایدونی مازور سومون بله سر میشه دونیم هزار در چی تو خیل میشه همون کارشی به تمیچکاش فقط تمیچکا نداره دیوان داره دوست پالکا دیوان بعد شفانیرش بود است تو 20,000 سومون هم جامعه بده اگر با مقصد کم ترچی باشه با مغازین دیگهش با تو 40,000 است 20,000 بولو اینا تو 40,000 سومون همینجا شما میتونین که چیزای مبل برای عروسی برای خونه و درتون بگیرید باید بار دیگه میگم کسی که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شوه لایک بجقین ایرا پادلیت کنین یعنی چیزی که شما میبینید با اینجا صورتاشون هم هسته ما نمره سوداگر میبینیم همه همیو دستکلات هستن همیو کدامی که میخواین شما می فقط زکاس میکنین دستافکا установкаш бепул будааст дастафка установкаш бепул ройгон на батучки ройгон мешида бепул хайр
бинандагон ва тамошобинони канали мо то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Саломат бошед.